धन्यवाद गौरव करने सुযোগ ଦେଇଛନ୍ତି। एमती गोटे दिन आसूची वाक्य शुणा बंद हो सबुर शेष समय आम पाखक पहुंची नित्य नित्य गौरव कर स्तुतिवाद कर राज्य वाक्य प्रचार करवा कि वाक्य शुणा केवल गोटे ही स्तुतिवाद हम कौन सी डिनोवेशन रही कौन सी भिन्न भिन्न कार्यक्षेत्र रही केवल गोटे जिन सरकार राज्य कहवा कौन हालेलुया समस्त कहवा हालेलुया केवल एक गोटे शब्द आम स्वर्ग राज्य पाइबा प्रभु आम कालपात्र समय सुजोग देते केवल गौरव करने गोटे विशेष विषय आपटे समर्पण करने जाए जे आम प्रति वर्ष यही खजुरी पर्वटी को आम एपरी बांगा आम बाती स्तुतिवाद कर बेथानी प्रभु यीशु जेरूसलेम को यात्रा करेंगे सब अंत घटी जाए बाकी गोटे जिन अच्छे प्रभु यीशु आउे आगमन करेंगे से आगमन कारण हूँ लोक मान संग्रह करेंगे ईश्वर वाक्य लेखा अच्छे आम समस्त महानिद्रा प्राप्त होगा तो क्या कि प्रकार भाव में प्रभु अंतर्निहित करेंगे बाकी प्रभु इच्छा ये आम देखा पाचु जिखरिया तार 9 पर्व 9 पद लिखा अच्छी पढ़ी मत साहय कर गोटे पद जिखरिया 9 पर्व 9 पद लिखा अच्छी मत्स्य करती के पहले गोसियोनर कन्या अतिशय उल्लास करो आनंद करो तापरे गोसियोनर कन्या जय ध्वनि करो देख तुम्भर राजा तुम्भ निकट को आसु अछंती जो ठिकाना राजा सिंहासन पवित्र ब्रह्ममय पवित्र पिता से राज्य से जो पाइले विजय पथ खोजिले ताहा मध्य खंडा किबा कौन सी घोड़ा एवं कौन सी भिन्न भिन्न टाइप यात्रिक जिनस से ग्रहण कले नहीं से दिन साधारण घृणित से अर्थनीति से वर्णित कले जिते आम देखा पाचु मार्क ताप पुस्तक विवरणी लिखती प्राय यीशुकर सब कार्य 3 वर्ष ऑलरेडी बीती सारे और जिते गालीली लोक मैंने बाटरे यात्रा करते बेथानी बेथनिया गोटे छोटे छोटे गाँ गुड़ाक छोटिया गाँ गुड़ाक जमी प्रभुकर गोटे निरूपित समय है जब गोटे निरूपित समय आप स्पष्ट करें प्रभु यीशु कृष्ण जगत को आसवर जीशा भवानी पुस्तक लेखा था 9 पर्व 6 पदे से जड़े आश्चर्य मंत्री पर्यटन भाव विशिष्ट अनेक विषय शांतिर राजा आम समस्त विषय जानी गोटे निर्दिष्ट समय था भगवती जी से लिपिबद्ध होता से दिन प्रकाशित है एमती भविष्य पुस्तक विवरणी घोषणा होता से गर्भमय रही वर्तमान जेकोसी जगह पर जीव कहले ए गाड़ी स्पीड जाउनी मु जाई पारिबी बोली कहबा किबा ए गाड़ी
ମହିଳା ହେଇଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଜାଗାରେ ବସି ବୋଲି କହିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଗଧକୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ସେ ଗଧର ଯଦି ବିବରଣୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ବି ଶୁଣି ଯାଇଛୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବା ଗଧର ଯଦି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ତାର ଜିନିଷଟି ଦେଖାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗଧ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବେ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଗଧ କରିଥାଏ ସେ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ତ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେଠିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଧ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଇ ବେତ୍ଫାଗେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ପଠେଇଲେ ମା ଛୁଆ 2 ଜଣ ଥିବେ ଗଧ ଏବଂ ଶାବକ ଲୋକ ପୁସ୍ତକରେ ଏଠି ଲେଖାଇଛି ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲେଖାଇଛି ଗଧ ଛୁଆ ବୋଲି ଏଠି ଶାବକ ଲେଖାଇଛି ତେଣୁ ଆଜି ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ସେଠି ଗଧ ବନ୍ଧାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଆଉ ସେଇଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ତମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପାଇବେ କି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ କାହିଁକି ଆକୁ ପିଟଉଛ ତମର କଣ ଅଧିକାର ଗୋଟି ୱାର୍ଡିଂ କରିବ ସେଠି କଣ ଏହା ପଠାରେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ସେ ପ୍ରୟୋଜନର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଗୃହପାଳିତ ପଶିକି ଅଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର କିନ୍ତୁ ଗଧକୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ମନୋନୀତ କଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଜିଛି ତେବେ ଆଜି ଗଧକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜି ଗଧର ଚିହ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତିକିରେ ରହିଲାଣି ସେ ଯୀଶୁ ବେଳେ ଅବିଳମ୍ବେ ସେମାନେ ପଠେଇଦେବେ କାରଣ ସେଠି ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି ଆଉ ଶେଷରେ ସେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଗଧମାନେ ନିଜର ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କଣ କରେ ନା ପଥ ଉପରେ ବିଛାଇ ଦେବେ ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆଜି ଖଜୁରୀ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏ ଗୋଟେ ବିଜୟର ସଂକେତ ମୁଁ ଅନେକ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖିଲି ଆଉ କିଛି କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିବ ପ୍ରାୟ ଖଜୁରୀ ଭାଙ୍ଗା ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ କଣ୍ଟକମ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥ ଖାଲି ଖଜୁରୀ ଭାଙ୍ଗା ସେଦିନ ସେମାନେ ପକେଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଗଛଲତାର ଢାଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ପକେଇଲେ ବିଶେଷ କରି ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗା ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ପଥରେ ବିଛାଇଲେ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେଇ ବିଜୟର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗଲିଆତ ଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଗଲିଆତ ପାଖରେ ଅନେକ ଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ରହିଛି 350 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲେ ଦାଉଦ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ଏ ବିବରଣୀ ଏତେ ଲମ୍ବା ଯେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଦାଉଦ ଏବଂ ଗଲିଆତଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଳିଷ୍ଠ ଦେଶର ମହାରାଜ ଥିଲେ ମହାରାଜ ମହାବୀର ଥିଲେ ତଥାପି ଦାଉଦ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପାଟିଲାରେ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଗଧ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟର ପଥ ଯାଉଛି ଗଧ ଗୋଟିଏ ମନୋନୀତ ବିଷୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଗଣନା 22 ପର୍ବରେ ସେ ଗଧର ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ବିଲିୟମ ସହିତ ଗଧରେ ଯେତେବେଳେ ବିଲିୟମ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଗଧ ଗୋଟିଏ ରକ୍ଷକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଗଧ ଗୋଟିଏ ରକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଗଧ ଉପରେ ବିଲିୟମ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଶୈତାନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା କାରଣ ବିଲିୟମ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ ଥିଲେ
आज कालक्रमे ये कौन करे ना विलियम ताको प्रहार करे केते जे केते प्रहार करछंती तथापि से गतले से बाटले से जीवन दो करे केते जे देखता प्रोटेक्शन दिया हो तथापि से कोन करछंती ताको प्रहार करछंती से समय परमेश्वर करा दर्शन आज हमको मतलब एक संकेत मिलुଛି हमरे से संकेत पण कोन प्रति मुहूर्त रे हमको संकेत मिलुଛି हमरे डीपली चिंता करबा से संकेत पण कोन एडा हमें ठीक दउछु कोडा यस कोडा नो सब बेले हमको चिंता थाटे आसी मनुष्य जाने भूल करे ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଭୁଲର ଅଧୀନରେ ଆମେ ପାପର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କେତେ ଉପାସନା କରୁଛୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଯିବ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଅଛି आमे महानिद्रा प्राप्त होबानी जो माने आज हम प्रभु छु बोले विश्वास करछु ख्रिस्ट पड़े छु बोले विश्वास करछु ये तो बड़ी ऐतिहासिक घटना ए खोजली भाई का 2000 वर्ष तला पता आज रो चिंताधारा आज रो कार्यक्रम हम पाके कोन आगु अछि ए पे हमन को चिंता करे पड़िबो हमें वर्ष पालन करते न हो और एक कथा बार पहले गलत चर्चा पर रोजस पदरे तुम्हें माने विशेष दिन पर्व पालन करछो एता परिश्रम रो दाई कर काले के हमको दूसरा मन करे पड़िबा जीवन में दूसरा मन करे पड़िबा तबे क्रिश्चियन जीवन रो बड़ लक्ष्य कोन प्रभु हमको केते जे केते आशीर्वाद देछथि जेतले द्वितीय कोरिन्थी तार न पर्व छपदरे देखंतु वर्तमान लेखा अछि वर्तमान कोन यह शब्द जे अल्प गुणे से कोन करबो अल्प ही काटिबो जे प्रचुर गुणे से कोन करबो प्रचुर काटिबो यह सुनिश्चित ईश्वर का वाक्य आज हमरे की प्रकार ईश्वर का राज्य पाए के निज कहूछु बा कार्य करछु वर्तमान सबरो समय अंत घटे को जाउछि ए दुनिया रे थाइकरी हमें वर्तमान प्रभु या अनुग्रह पीरियड हमको देखछंती तांको उद्देश्य रे जीवन काटियो पर ए समय की जतबे हमरे पदार्थ रे निवेश करछु ए समय रे आइको समय कर करिवो समय कर करेना प्रभु मध्य अवतरे जगत को शिशु रूपे मदर मेरी को गर्भ काशी करे बता विचार करिया पर अपेक्षा करछथि जति कोन जणे भी जति गिरस्त गावती एहा ईश्वर को विचार केते रेफरेंस कहि के नाम प्रभु आजर चिंता धारा को कार्य करते आमने परित्राण अनुसंधानकारी की नहीं ताहा बाकी रहला तबे जेतले हबकु तार 2 पर वेगन पद लेखा अछि प्रभु जेतबे आसीछन ये लेखा अछि देखंतु हबकु एठी लेखा अछि 2 पर्व 11 पदरे कारण कांत भितरु पत्थर डाक पकेइबो जिसु मध्य जेतबे फारिसी साधुकी शास्त्री माने जिसु को विषय अभियोग करिबा को लगिले कोन बोली एते विश्वखरा कोन पई जेतबे तंगर यात्रा चलिथिला एते विश्वखरा कोन पई तुम लोग मैंने तू कहो किंतु जिसु को उत्तर देने बोले तुम मैं माटी कौन कर पारो किंतु कौन हो पत्थर गुड़े को माटी करिवे निर्जीव वस्तु ईश्वर को महिमा प्रकाश करिवे कीट
ହେଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଭବିଷ୍ୟତ ଆମକୁ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି କାରଣ କାନ୍ଥ ଭିତରୁ ପଥର ଡାକ ପକେଇବ କାଠ ମଧ୍ୟରୁ ପାଣି କାଠ ପାଇଁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବ। ପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଶୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅନୁଗାମୀ ଅଛୁ ପଢୁଛୁ ରାତିରେ ପଢୁଛୁ ଦିନରେ ପଢୁଛୁ ସକାଳେ ବି ପଢୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସମୟ ମିଳୁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଜୀବନ। এই প্রস্তুতির জীবন মধ্যে আমি কেতে তাকে ধন্যবাদ দেছু আমি অনেক সময় কইতবা কেতে ধন্যবাদ দেলে আমি কাই কথা কইব তার সমস্ত ক্ষয় পারিবনি কারণ এই মানব জাতির মুক্তি নিমন্তে প্রভু বলিদান করেছে তাহা আজি আরম্ভ হচ্ছে 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ବିଜୟର ପଥ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଏହା ଗୋଟେ ବିଜୟର ପଥ ଯେ ଆଉ କୌଣସି ପଥ ବିଜୟ ନୁହେଁ। ଏହାପରି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଜଗତ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ କାରଣ ମାନବ ଜାତିର ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କରି ସେଥିରେ ଅବୈଧ ଲାଗି ବେଥରିଆରୁ ସେ କଣ କଲା ନିଜର ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନଠୁ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶତ୍ରୁ ସୈତାନ ଫେର ଉପରେ ସେଦିନଠୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମାର୍କ 14 ପର୍ବଟି ଆସନ୍ତୁ ସେଠି 37 ଏବଂ 38 ପଦଟି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କୁହାଉଛି। ଏଠି କୁହାଉଛି ମାର୍କ 14 ପୁଣି ଯୀଶୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖିଲେ ଓ ବିଧାନ କଲେ ସିମୋନ ତମେ କଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲ ଦଣ୍ଡରେ ଜାଗି ପାରିଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦିଆଗଲା ବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ କଣ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ କର ଏଥିପାଇଁ ଜାଗିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ସତ୍ୟ ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭରସାରେ ଅଛୁ। ଭରସାରେ ନଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଅନୁସାରେ ମନୋନୀତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାର 15 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 18 ଟିକେ 15 18 ଲେଖା ହେଉଛି ଅନ୍ତରେ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ଓ ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ପ୍ରକଳନା ଯତ୍ନବାନ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅସଲରେ ଆଜି ମିଳିଛି। ଆଜି ବି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲିଛି। ଆମର ଠିକ ପଥରେ ଚାଲୁନୁ। ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ସେବା। କାରଣ ଆମର ବାର ବାର ଶୁଣିଛୁ ସବୁର ଶେଷ ସମୟ ସବୁର ଅନ୍ତିମ କାଳ। ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଯିବା କିନ୍ତୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଆମେ ଫେରିଯିବା। କାହିଁକି ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ 12 ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଦାରୁଣ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗେଥସେମନି ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଢୋଳାକୁ ଆସି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଯୀଶୁ ଆସି କହିଲେ ତମେ ଦଣ୍ଡରେ ଜାଗି ପାରିବନି। ଦେଖୁଛି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ এই দণ্ড হচ্ছে 80 ବର୍ଷ 90 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ସଂକେତ ବା ସମ୍ବାଦ ଅଟେ।
ଆମକୁ ଚାକିରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ 100 ବର୍ଷକୁ ନିଜସ୍ୱ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବା ଅଭିଳାଷ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଛୁ ବା ଜ୍ଞାନ କରୁଛୁ। କେମିତି ନା ପ୍ରଭୁ ଆଉଥରେ ଆସିବେ ଏଇ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନେଇ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ରଖିବେ ତାହା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଭିଳାଷ ଶେଷ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଶେଷ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଆମକୁ କିଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବୁଝିବାଟା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସତର୍କ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପଥ। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଟିକେ ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ତାହା ଟିକେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା? ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ନିଜର ଭୁଲଟି ବୁଝିବା ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅପବ୍ୟକ୍ତିର ବିଷୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ଆତ୍ମା ଯଦି ଥାନ୍ତା ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ନଥାନ୍ତେ। ମଲେ ମରିକି ପଛେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଯାଇଛି ଆଉ ଜୀବନ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ 15 ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯଦି ଥାନ୍ତା ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁତାପ କଲେ ସେ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା ଯେତେ ଲୋକ ଠାରୁଥିଲେ କାହିଁକି ତାକୁ ନୂଆ ବୋଲି ପିନ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେ ଜାଗାରେ। ତାମାନେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ନେଇ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଫେରିବା ବାଟ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତ ସେଦିନ ସେ ପାପ ଯଦି ରଖିଥାନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆଉ ନାମ ପୁସ୍ତକରେ ବି ଲେଖା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ନାମ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ସଂକଟ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ କଟନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଜି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଶୁ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା କାରଣ ଅପମାନ ଏ ଦୁନିଆ ତ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି କ'ଣ ମିଳିବ? ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଦୁନିଆରେ? এই ভবের ভূমি কোন আছে? কিছু নাই, এই দুনিয়ার কিছু নাই। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଯାଉ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଜିନିଷଙ୍କ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କ୍ରୋଧର ବିଷୟ ଥାନ୍ତା ସେ ମାଛ ପେଟରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେ
ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁତପ୍ତର ହୃଦୟ ଆସିଲା। ସତରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ସେ ଅନୁତାପର ସ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷାର ପଦରେ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ମାଛ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କଲେ। ସେମିତି ଆଜି ଆମକୁ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବା। ତାର ଶେଷ ପରିଣାମ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଲାଭ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣି ଅଜଣା ଜୀବନ କାଟିଛୁ, এই কাল সময় পাত্র দিনে না দিনে তার জীবন রচিত যদি মুক্তির পথ পাইবা পাই আমাকে অনুতাপ করিবে এবং নম্র খ্রিস্টিয়ান জীবন মানে নম্রতার জীবন বলে সারা পৃথিবী জানে। जब एक मझे एक्सीडेंट होते इंटरनेशनल केस যেতবে ହେଇଗଲା, सीबीआई ଯେତେବେଳେ ग्रेजुएशन को पचारे तुम कौन चाहछ, से गोटे कथा कहते क्षमा नहीं बोली बड़ विषय दुनिया जो मैंने पवित्र भाव विशेष कर जो मैंने परमेश्वर को जानती से पाखे प्रभु यीशु करती से गंगाधार काल की विषय पिता माने मन करती जहाँ जाऊँ एक कथा स्वर से ईश्वर आज आमर मध्य ईश्वर को बातरे किछि ना आमर अनुकरण करने पड़िबो। मु मझरे जी अपमान करके स्पष्ट करले जदि डीजी जॉन थिले फुलबाणी रे तांकर तांकर बापा से कोन ना गोटे ट्रक रे एक्सीडेंट है और समस्त लोग मैंने घर गले गोटे डीजे बापा को एक्सीडेंट है स्पॉट डेथ हो गए और शेष समय कथा कर कौन है और किसी कहले क्षमा दे जाओ कुछ दरकार नहीं क्या परिस्थिति क्या बापा लगता केते वर्ष दंड निंदन लाभ कौन मिलता है। आज से प्रभु ख्रीष्ट आमान परिवर्ते से काल भूति विषय क्षमा का परमेश्वर ख्रिस्टियन जीवन गुरुत्वपूर्ण जीवन प्रभु यीशु को जानिबा एतिबाई प्रथम जन 5 ର 12 देखु एठी कहउछि प्रथम जन 5 ର 12 ଲେଖାଉଛି जे पुत्रକୁ ପାଇଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଛି, जे ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ। ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଯଦି ପାଇଛୁ ତବେ ସେ ଆମକୁ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକ ଆମେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରୂପେ ଆମର କିଣି ଦେଇଛୁ, ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। से सुनीता को डॉक्टर कहले जे तमे जतबेले भी मने पकेबो मु ऑपरेशन हेछि तुमको ए स्मरण रखा को पड़िबो मु ऑपरेशन हेछि बाय चांस जदी कैसे वर्ड किछि उठे बताले हम भाई विपद अछि कहिबार नहीं हमको ईश्वर के वाक्य का संकेत हमारे बार सुनछु प्रभु के वचन में सुनछु किंतु जीवन में हमारे अगणित हेबानी हम सुजग मिलबनी। आज जेतले प्रकाशित वाक्य में देखिए को कहछु तेरी पड़ी दे देखो हमें कोन द्वार निकट ठिया रही आज जीवन तरह में आप
बेटे अछि से आघात करछि कोटा कोटा ठीक कोटा भूल कोटा ठीक कोटा भूल हमर को माने एते बड़ा प्रेम प्रभु दे छथि तेन बाबा विश्वास करे पड़िबो प्रभु को देछि हां जागतिक जीवन अछि निश्चित भाबे माने तामाने नुहे जे हमारे संसारिक जीवन अभ्यास जीवन काटी प्रभु कथार बहुत दूर चले ଯିବା ताहे सब प्रतिचरण प्रभु जानते से सर्वदा आवाज सुन केतବେଳେ जे हम देखिया को बोलछु ईश्वर का वाक्य आनंद करे जहां प्रार्थना छी प्रभु को रगवाले करेना गोटी कथा जहां कर्म से सुनिबो सुनो सुनो जे आवाज दे जीव ताको अटके जंगल में भीतर छी चाहे सुची छे ठीक से आज सब वाक्य हमारे सुने शेष समय पहुंची सिद्धांत प्रभु आमर पाप भन करे पुनर्बार एतरे गलात्य पुस्तक लेखा अछि गणवली दर्शन प्रज्वल आंथरे चर्चा ए शब्द गुडा तो ठीक ठीक जदि हम मन पकेबा तार पांच एक देखिबो स्वाधीनता फ्रीडम करे से फ्रीडम शब्द जदि आपण माने देखिए को पाइबे तार प्रकाशित वाक्य 22 रे का लेखा अछि एते फ्रीडम से दिया है कि कहना जाए जे पवित्र से पवित्र जीव पवित्र से पवित्र सच्ची होची बस जीव कोन करे जगत रे बच्चा पे सुयोग दे कि ताकर ए जगत रे बच्चा सरकार राज्य जीव पे दिटा ऑप्शन हमन को मिलिला अन्य माने ए सुयोग पाइता ना इस तरह आजित अगर प्रथम कहिबा पूर्व निरीक्षित अनुसार हमारे मृत्यु वाला कछ प्रभु सेही हमार मृत्यु जीवित अवस्था रखते अनंत जीवन तेणुकरी ख्रीस्टान को माने गोटे सुवर्ण सुयोग पाई कहले अति हमने उत्पाद प्रथम किताब 2 रे ए कथा कहछ कहबली तुमे प्रथम अंधकार के जीवन यापन करथिलो तबे आलोक आश्चर्य अवस्था में बसिलो माने परमेश्वर के निकट को मेरे फेरिलो आज जी कहछ तुमे राजा के जाति पवित्र जाति मनोनीत वंश हो ईश्वर करो निजस्व प्रजा बनी घोषित ही करो तो हम पर सिद्धांत करो हमें पुनर्बार से पाप रे जड़ी सब पकेबा या मुक्ति रो पथरे यात्रा करबा सिद्धांत प्रभु एई दिन आज आमद को देछि दुनिया रे सब अछि जहां पाइले तहा प्रमाण कर परिबो असंभव बोली दुनिया रे किछ नै सब संभव किंतु गोटे जिनिस मिलिबो नै ताहा पर तो कैसे को समस्त को पकड़े सब किनी पारे आज दुनिया रे लोक माने रॉकेट भी किनिया को पारे किंतु परित्राण करिबो जीसु नाम दे परित्राण मुक्ति रे जत्ते जाय परंतु ए 2024 ए प्रथम बा चतुर्थ विषय रविवार आमंत्र यात्रा से यात्रा छुआ माने आमर को गोटे उदाहरण से देखले आमे विजय हो जिसे राजा जिबे निया शांति आनिबे से निया शांति रे आमे निर्भर रहनी ताहले सब वृथा सब किछि वृथा दुनिया किछि नहीं ए रंग भूमि आज रे कार्य नष्ट हो तो जदि हम प्रभु को पाइछु जीवन पाइछु मुक्ति पाइछु ता जीवन परिवर्तन होना दरकार एठी मरण विषय देखिए को पाइछु एठी जैसे मुझे विषय कोई समाप्त करे जाछि तार जीवनीय भविष्य लोक को पुस्तक में गाइछि तार दुई पर लेखा अछि हे यशस्थ नवजन को माने तारंतर शासन पालन करबे से जे तुल्य लेखा अछि तुमे समस्त सदा प्रभुकर अन्वेषण द्वितीय कथा धर्मर अन्वेषण करो
तृतीय कथा है नम्रतार अन्वेषण देखो सदा प्रभुकर अन्वेषण करो धर्मर अन्वेषण करो नम्रतार अन्वेषण करो प्रभु को खोजा धार्मिकता जीवन जापन काटिबा निज को मत कर प्रभु अधिक किसी चाहता आम जीवन में एति जदि फलप्रद होची ख्रीष्टतर लोक हिसाब से प्रभुकर लोक हिसाब से आम जीवन में एति जदि प्रभु देखती ताहले आमे एटी सुसंपद लेखा चढ़े पारे सदा प्रभु को क्रोध दिगरे एबे गुप्त स्थान जोटा कि व्यवचन कथा मुझे आपण कहती प्रभु को कथा जे जेतेबेले आमे समस्ते पढ़िछे सामने जानिछु मध्य किंतु जेतेबेले प्रभु को आगमन समय है ता पूर्वरु जे माने धार्मिक पथरे चलती जे माने धर्म कर्म करछन्ती जे माने प्रभु को ठाकुरछन्ती से माने दुर्त्य मुक्तिरा स्वाद पाई परिबे से माने स्वर्ग राज्य अंतर्भूत हेबे प्रभु आश्चर्य आउ शेष कथा एमडी 11 चलबे कथा कहछि आ विश्वास में ताकर संतोष पाइबा असंभव यदि एही विश्वास हम करछि से दृढ़ात्मा मन के जीवन अछि ताले हमें संतुष्ट रहबा प्रभु भी हम पाई संतुष्ट रहबा हमें निश्चित भाव में जानि परिबा को प्रभु अछि प्रभु मते कर्म करथि निश्चय ए के काई करबो जीव निजर अंतर निजे जानिबा सब मैंने कही था प्रथम सामान्य 16 मनुष्य कौन देखे बाह्य रूप देखे एते बढ़िया लोक से दुखर अवस्था को देखिले से भारी डेंजरस लोक देखि से डेंजरस लोक मुंह देखि क्या कर प्रभु अंत करता करे कि जीवन सुंदर से मन पंचक निरीक्षक आज जमती मुह सेमती कार्य आम जल्दी देखे पारा शांततार पथ पाइबा ए विजय पर आम सफलता दिवस हम जोटा कि आम पाप पाए प्रभु जीशु और जेरूसलेम जाइए गधर बस प्रभु वार्ता द्वारा समस्त को आशीर्वाद आम ठिया प्रार्थना कर जागतिक जीवन अनेक आम अभ्यास प्रथम प्रभु दया दृष्टि वाक्य से मनुष्य भक्ता को पुस्तक लिखिला हे देशस्तर उपलब्ध पालन कर प्रभु जीशु को सदा प्रभु को अन्वेषण करो धर्म अन्वेषण करो नम्रता अन्वेषण करो सदा प्रभु को प्रार्थना करो तुमको गुप्त स्थान ए जीवंत वाक्य ए स्वर्ग वाक्य द्वारा वाक्य को प्रेरणा दो प्रार्थना करो हे प्रभु अनंत जीवन भावे तुम्हारा धन्यवाद करो तुम्हें जो मंत्र मान करो तुम्हें जो जानता मान करो
प्रत्येक परिवार को तुम पात्र करो, प्रत्येक आत्मा को समर्पण करो। ये दो दिन समय से सुखी मार्ग जल्दी पात्र रहकारी प्रभु को मदद करने का मार्ग से सत्य मार्ग का मार्ग ज्ञान करो। इधर जो ज्ञान बहुत सी कथा है तुम तुम्हारे सत्य ज्ञाता हो से सत्य मुक्त हो। प्रभु तुम बाधक सब रही रक्षा करो क्षमा हमारे शक्ति और प्रभु अथम करो पापुर मुक्ति पाई करो निवृत्त करो तुम पापरे महाशक्ति करो तुम इच्छा सुंदर समाज सुंदर सहायता अच्छा बात कुछ धन्यवाद हाँ ये दुख सप्ताह जीवन यात्रा प्रभु तुमको हृदय स्थान देव तुम्हारी निमंते हमारे जीवन अतिवाहित करो। धन्यवाद पूजा प्रशंसा विनती आराधना स्तुति प्रशंसा ग्रहण कर धन्यवाद करी प्रभु यीशु करा ए आवाज को सर कष्ट जगत को प्रार्थना हमारे जीवन निज निज अपराध परिक्रिया भर करे प्रभु यीशु ख्रिस्ट को पिता परमेश्वर को प्रेम अभिज्ञात्मक चिरंतर शक्ति शक्ति हो सब आज अनंत कर प्रत्येक से बढ़कर से प्रत्येक आत्मा के सभी सदा सर्वदा प्रभु समस्त सहमति मध्यवर्ती आमीन।